This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremil S, hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by ang nailani mong Alaxan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Kailangan ko mag-withdraw. Himala, may BPI dito. Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores. Isang himala. Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone? Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ug mohanap na akong mata. Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets. Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas klaro na akong pananaw. Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw. iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide. Zen Living Testimonies. Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone. Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid. Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasya na bastidan na tabangan. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato. Living Testimonies. Mga idol ug kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Basid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu ug IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma, nasang kapito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag naay dag umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Wow! Alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpa-dialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good. Salmon Finance, powered by the Salmon app, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS2019166998, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QR, PH, or your linked Salmon card. Pinakabarato nga dita Sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan. Bagong user, isura, data, Shopee na! Terms and conditions
Conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! It's Mele Francisco for Baygon. Pag may Baba Baygon, subok sa bisa. Basta Baba Baygon, tanggal peste sa bahay. Basta Baba Baygon, may tiwala ako. Baygon's my choice. Baygon's my choice. Baygon's my choice. Baygon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung moingon si mama nga, Sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins. ang iyang buot ipasabot. Gihigog mata mo, mao nga gusto nako, baskog ang tibuok pamilya. Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran. Tusiran Forte. Unilab quality yan. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubong makulit? Just stop it. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the